नमस्कार समस्त को जय जगन्नाथ। तो जाकेसिनी लाइफस्टाइल ब्लॉग को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो चलते आज ब्लॉग की स्टार्ट करदे। तो सकाल आज ब्लॉग करी बोली भाभी तो करनी आरिनी तो भाविली कथा को ब्लॉग गोटे करदेवी तो आपण मानकर किसी माने कहबार थिला तो से आज भाविली गोटे ब्लॉग करदेवी तो कौन कहबी। तो पहर दिन राति माने शोई शुक्रवार दिन राति माने एमती स्वप्न से मोर आसते माने आसते कहले कि आसिकी माने मो पाखे बसिले तो कथा हेले तो से समय मत माने बहुत खुशी लगे जो से पाखक आसते कथा हेले माने केते सारा कथा होतलु आम दी मिसिकी तो झी बड़ होगा झी पूरा ठीक महरी होमती कहते कहला बेले मुझे माने से समय शुणुली कथा मुझे हाँ हाँ मारूली मुझे कथा होती तो किसी समय कथा देली भात भात देली खाइले खाई सारा माने किसी समय कथा भात भात खाई पुणी कहले कि माने किए लोक आसिक ना डाक तुम समय है चल आवा डेरी हो कहले धन मुझे जाऊँगी माने से माने मो हाथ मुझे हाथ को जाबुड़ी धरती से जमी कि टाणिकी नेला भाया नहीं गला तो सांगे सांगे से आसी मो पाक पलैले माने माने से समय भावुली स्वप्न रही सत हो जाता कि से मो पाक सप्ताह आसता माने भाभी पारे मैं आसला दिन खाली माने सबुआड़ के अनाऊँगी कौटी काश देखाई सहित मोर सब बाहर भी अंधार हो रात बेला जा बाहर भी बसुची कि समय काले तर मोर देखा हम कौट देखिपारि तो किसी आवाज भी होनी कि भी आसुनी बहुत समय राति बसुची जाकि बाहर पूरा बाहरटा पूरा अंधार तो भावुची कि गोटे माने टे खसला बेलू पछपट बनाला बेलू कई ना मैंने आसिली भाविली एत दिन रही से आसवे मो पाखक तो दिन राति आसिले किसी कथा जमी कि टाणिकी पुणी नहीं गला भाविली समय फास्ट मो सहित पुणी से अतीत फेरी आसता पुणी से समय से खुशी से बुलाबुली तो से मो पाखक पलि आसिले भी से जो जिनसटा मैंने कहते मुझे कथा भी मानती सहित भी जुक्ति भी करती मैंने से जो जिनसटा कहते हाँ यहाँ भल कहते हाँ यहाँ भल तो भगवान से यहाँ मो पाक छड़े नहीं मो झी भी सेमती ता बाबा को बहुत खोजुची गाड़ी देखिकी कौची तो 100 गाड़ी ता बाहर अच्छी देखिए कौचे मो बाबा गाड़ी कहले हाँ मैंने गोटे छुआ भी माने ता बापा को बहुत खोजे ना माने साई ता बापा आसला बेलू दुकान लु दौड़ी पलाऊँ आम झील सेमती छोट बड़े ता बाबा आसो माने सांगे सांगे दौड़ी पलि बाबा आइले कबाट खोल माने कबाट खोल कहीपर आगे छोट बड़े बाबाटा आइले मैंने हाँ शुणिया माने आगु दूरिया कबाट पाखक धाई पड़ो तो से समय कि माने जीवन में एमतीका दुख भगवान क्या भी नहीं दिखाँ टंका पैसार अभाव दे दिंतु ना किसी एमती दुख दिंतु जे माने बिछणार से माने किसी रोग माने रोग भी नुहे माने किसी जिनस माने पाखर छड़े नहीं था गोड़ा तो खंडिया कर दे था तो
ଯାହା ମଣିଷଟା ତାକୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ କଥା ତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି, ଯଦି କଥା ବି ଟିକେ ହଁ ହଁ ମାରିଥାନ୍ତେ ସେଇଟା ବି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା। ମାନେ ଦୁନିଆରୁ ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ, ମାନେ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଖୁସିରେ ଯାହା ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସବୁ କଥା ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ତ ସେ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ଦୁଃଖ ହେଲେ ବି ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ସମାଧାନ କରତେ ପଡ଼ୁଛି, ସୁଖ ହେଲେ ବି ସେଇ ସୁଖ କ'ଣ ଆଉ ଜୀବନରେ କିଛି ସୁଖ ହିଁ ନାହିଁ। ସୁଖ କ'ଣ ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ। ଖାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ହସୁଛି ଖୁସି ହେଉଛି ସେଇଟା କେବଳ ଦେଖେଇ ହେବା, ତ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯାହା ହେଉଛି ସେଇଟା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଭାବୁଥିବେ ସମସ୍ତେ କି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଖୁସି ଜମାରୁ ବି ମୁଁ ନାହିଁ। ମାନେ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଖୁସି ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହି ଆସିଛି। ଆଉ ତ ସମସ୍ତେ ତ ମାନେ ଖୁସି ହେବାର ଦେଖାଉଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। କାନ୍ଦିଲେ ବି ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ଜୀବନରେ ତ ଯାହା ଘଟିବା କଥା ଘଟି ସାରିଛି। ଏମିତି ଆଉ ମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଖୁସି ହେବାର ଅଭିନୟ କରି ମାନେ ଜୀବନଟା ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ତ ବେଳେବେଳେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭଗବାନ କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଭାବିପାରୁନି। ଯଦି ନେବାର ଥିଲା ତ ମୋତେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତ, ନା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତ। ମାନେ ଜଣଙ୍କ ବିନା ଜଣେ ଅଧୁରା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଣ୍ଟା ମୋତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ପରି ଲାଗୁଛି। କେମିତି ଦିନ ସବୁ ଯିବ, କେମିତି କ'ଣ କରିମି, ଛୁଆକୁ କେମିତି ମଣିଷ କରିମି, ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶୁଛି। କିଛି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ଖୁସି ବୋଲି ଜିନିଷ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ। ତ ମାନେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିତେଇଥିବା ଦିନ ସବୁ। ତ ସେଠି କିଛି ଅଲଗା, ତ ଏଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିତେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚି ଯାଉଛି। ଘରେ କ'ଣ ମନେ ପଡ଼େ, ମାନେ ମୁଁ ଯା ବୁଲେ ହସେ ଖେଳେ, ସେଠି ଖାଇଲେ କିଛି କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛି। ଜୀବନଟା ଏମିତି ଭଗବାନ କାହିଁକି କରନ୍ତି ସେ କଥା ଭାବେ। ବେଳେବେଳେ ଭାବେ କେତେ ଖୁସି ଥିଲି, କେତେ ହସୁଥିଲି, କେତେ ଖେଳୁଥିଲି, କେତେ ସେ ଖୁସି ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଆଉ ଫେରିବ। मम्मी को नहीं पार करो, अपने को पार करो। छोटा बेबी तो बात करती हूँ। तो एमती तांको कथा भाबुଥିଲି, तो भाविकी टे बसी माइंडटा भी भल है, एति टे निद है। काल राति मो मुंड भी बिंधुला, तो सका तेल मारिकी मुंड घसीली, घसीला गाधे आसिली, ठाकुर पूजा करके आसिक काम था टे मार्केट आड़े, तो काम करके आसिली खाइली। चिकेन होता कि खाई अल्प खाई भल लगे चिकेन खाई अल्प खाई। तो ऊपर पलि आसली, वर्षा आसला, लुगापटा तोलिकी ऊपर टे पलि आसली बसिक मन पड़गला। मैंने किसी कथा थाए क्या पाखे सेयार करी, क्या पाखे सेयार करी, तो एमती है ब्लॉग करवा। तो आपण मान सहित किसी किसी कथा तो एमती सेयार कले मन हल्का लगे, जमी सब कथा कहीपर। तो से कहपारे कहूँ ट्राए कले माने तलू जमा नेटवर्क पाऊनी, तो ऊपर टे नेटवर्क पाऊँच। ऊपर घरटा भी अपरिष्कार होता, मुझे दिन ठार आसुनी बोली कौन सब सका आसिक घर बार छाड़ी दे बसे अधघंटा घंटे बसिकी पलाए। अल्प समय बसे कहीं
ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲେନି, ଫ୍ୟାନ୍ ଗରମ ଲାଗେ ତ ସେଥିପାଇଁ ପଳାଏ। ଝରକା ଫରକା ଖୋଲିକି ଯା ଯେତିକି ସମୟ ବସେ ମାନେ ପଳାଏ, ବେଶୀ ସମୟ ବସିପାରେନି। କାଲିଠୁ ଫ୍ୟାନ୍ ବନା ହେଇଥିଲା ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଘୁରା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିକି ପୋଛାପୋଛି କରିକି, ଆଉ ତ ଆଜି ଆସିଛି ସବୁ ଧୁଆ ଧୁଇ ଯେଉଁ କରିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁଣି ବିଛେଇକି ଆସିଲି, ଟିକେ ବସିଥିଲି ତ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭାବିଲି କ'ଣ କହିବି। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କାହା ଜୀବନରେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ହସନ୍ତୁ ଖେଳନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହସଉ ହସଉ ଦିନେ ଏମିତି କନ୍ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି ଯେ ଜୀବନ ସାରା କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହସେଇବେନି ଯଦି ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ରହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ମାନେ ସୁଖ ଟିକେ ଦେଇକି ଦୁଃଖ ବେଶୀ ଦେଇଦେବେ ସେଇଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ମୋତେ ଯଦି ଜୀବନରେ ମାନେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ସେଇଟା ଦୁଃଖଟାକୁ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ସହି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନରେ ଫାଷ୍ଟ ସୁଖ ହିଁ ଥିଲା ନା, ତ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ହସୁଥିବୁ ମାନେ ଇଏ କରୁଥିବୁ, ବୁଲୁଥିବୁ, ଖେଳୁଥିବୁ, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଠାତ୍ ଉପରେ ଦୁଃଖ ଆସିଗଲେ ତ ସହି ହେବନି। ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କେମିତି କ'ଣ କଟଉଛି ସେଇଟା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରେଇ ଝରେଇ ଆଖିକି କେଉଁଦିନେ ବି କିଛି ହେଇପାରେ, ଆଖି ବି ମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଖି ବି କହିଦେଲାଣି ମୁଁ ଆଉ କାନ୍ଦି ପାରିବିନି। ତ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ୍ କରିଦେବି। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।